Onanie mwathani nekwenda kurikiria wega nekwenda gutwarana nawe no kirikiro kia undu uyu ni gia bata muno ndakuhoya na ndaguthaitha witikire tu ndikiririe wega he hinya arekere marwaga nanie Ngai wionanie ati niwe marwaga nawe aria mathugundagira uru ndukanareke mahote ekeria kogona kia matune ndaguthaitha aria mona kaita gikinyanira urondoria muoyo mamenya ati we ni ukinyanagiria na uria warotana uyo ni ukwambararia no nginya rute kwa kwambararia aya matwirorera ndamohora matuka kurikia wega moko mamberirie we no rito moko mamberirie na magathirira mate kurigwo na kureme kurikiriria no ndamahoera ona moko wa 2020 matuike akurikiria hamwe nawe ugu no gunani ndakuhoya ati Ngai uhe hinya hote kurikiriria ndiri thini waku roho ninaga amemerekia roho hihinyaga amemerekia riria mambatira ndaguthaitha uture uhithite thakame ya morugo Jesu iture iguru riakwa mahindine mari mothe undorie muoyo nigetha ritwa riaku riture rigocetwo ngakunyitogani muroko mode wa tafarira ya kimera kia mwihoko ngihoko ntio nawe riu ni riho riaku ngero guturia ngero kuhe hinya urorikiriria wega ni kuri undu ukaga ukanina kana ukahiukia kirathimo kia mundu roho ucio ndakuhoera ndukana gutunge na ndukana ingira gwaku na ndukana menye thome wa gwaku naguo roho uria uninaga mundu ithe ni roho wa mbeca ni roho wa kwiyambararia urotuika wa kuhinywo ni roho mutheru Ngai aguturie muoyo nigetha ria muga andu gikinyanira mamenye ati nima ni kuri Ngai matwini nie ndoka ni thini wa tafarira ya kimera kia mwihoko ngaigua ndikite muno ngaigua nyihite muno ni ukorwo ndinae muthenya wa kiumia ari muthenya ungi Ngai ariki gutwihokera ngamenya ni tha ciake citumite ngoro ndiri haha ti kwirutaniria nguraga ona kungitugucagurwo ona itura ritu rithio itura ritu ritiri andu meigweta ona family tu ndiri andu meigweta no riri tha cia Ngai nicio citumite ngoro ndiri haha ati na niho aria kwa ni rimwe ndirotura njikite kuringana na wendi wake mahindini mari mothe koguo igwa ndikite muno ni rwaka kunjihokera tafarira ya muthenya wa umuthe mweri wa kenda ni mweri ndaigwa kenana Ngai muno ni amu kuma riria ndaingirithie no wamemerekia thini wa ceceni ya Iko TV tafarira ya kimera kia mwihoko ni ndirarikiria miaka 4 muroko mode Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama reto nenehe kana renyihe ndahoya undu umwe tu kurikiriria wega na kurikiria ndi hamwe nawe oikana he mbeca ingigatonga eroria aya wajihokeire maikana kinya makiri na makiri ihare monorimo ihare konorimo tu ati ukareka ndikiririe wega ni amu kirikiro kiondu ni gia bata gukira kiambiriria kiondu ni kuri andu marwaga na kiheo giki no undu umwe ni ati uria wajitire arotura kihithete ature ahithete gatagati-ini ka andu acio gatagati-ini ga thu ciakwa Ngai agondoria muoyo na muroko monde urotura unyoteire tafarira ino ndahoya undu umwe tu ndikanoke ukuruta na kumenyera ngokaga haha ati ukanyotagira kuigwa wira wa muthenya wa umuthe nigetha ukamenyaga ati nima ni kuri Ngai wikaga ngioro gwikira iko wenda gwikire aikoni ni ajigite ha miaka ena onawe ni guturia muoyo wihoke Ngai utigane na thina ngagucokeri ngatho muroko mwende tondu we nduri wanoga guturana ni mahindini mare mothe ona mweri wakwa wa Thanksgiving ngacokeri Ngai ngatho tondu kumenya ti kwirutaniria ti kumenya muno ona ti atia tha ciake nicio citumite ngoro ndiri ha twatigire muthenya wa kiumia tukimuhoya tha ciake citorane ithuĩ kiumia kigima
na aikon wendi wake agatwihokera tabarĩra ĩngĩ ĩrĩa arĩkia gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Ngaigua ndĩkĩte mũno, ngagũcokeria ngatho mũno Komodako TV, ona nĩ ũikara hau ũnjeterere tũigue ũrĩa Ngai eka kũgerera wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩracenjia marĩtwa makwa nĩ Fred Kahora, makĩria mothe Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, nĩ amenyeria agatwara nani akangitĩra makĩria mothe akandũrĩria kĩheo gĩkĩ kĩa ũhonokio, na niĩ harĩa ndĩ na ũrĩa ndĩreka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũthingata ndĩrathingata ndũre njĩra-inĩ ciake, ndũre ndĩmwĩtigĩrĩte na ndũre menyete atĩrĩrĩ atĩ we nĩwe ũtũmaga ndoke haha. Mũrokomode Ngai ngĩgakũrathima ndũkanariganĩrwo nĩ harĩa akũrutĩte. Kĩrĩa ndĩraririkana nĩ atĩ ngĩambĩrĩria tabarĩra ndiarĩ na mũndũ, ona ndiũĩ no andũ aitũ tu manjĩndoragĩra, ndiarĩ thauti, ndiaqualifyĩte, ona ndiũĩ nĩ atĩa. No gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe mũturi wa njĩra agatura njĩra agatũma we ũnjĩndorere, kũnjĩhokagĩra mathaa merĩ oro kiumia toro ũguo. Ngumo na ũgoci nĩ kũrĩ Ngai. Koguo Ngai kũhoya wĩtĩkĩre tu ũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra wa kĩmera kĩa mũhoko kwambĩrĩria thaa ici nginya rĩrĩa cituĩka cia kwĩhanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, tũkĩigua wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya ũmũthĩ ndĩna my sister no ndungata ya Ngai no mũini, no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe Ngai nĩ amũgereirie, thutha wa kũmũgereria akamũhotanĩra, na nĩkĩo arĩ haha nĩgetha akorwo akĩigua wĩra wa mũthenya ũmũthĩ. Ngai kũhoya ũngĩkorwo wĩna wĩra ũngĩ tũkorwo tũkĩgana hamwe nawe njarĩ thĩinĩ wa rũrenda rwakwa rwa Facebook nĩ Fred Kahora. Gĩkorwo television twĩ live ona thĩinĩ wa namba ĩyo gĩcicio-inĩ gĩaku nĩyo 0788 555554 nĩyo 0788555554. Wĩingĩra hau thĩinĩ wa WhatsApp ũndũmĩre brief ya story yaku, na Ngai enda tũkorwo tũgakorwo tũkĩreha mũthenya wa kiumia. Otherwise, good evening and praise the Lord. Amen. Karibu sana. Asante. Thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko thĩinĩ wa ceceni ya Gĩkũyũ TV. Ndũkĩithie mũrĩo mũrĩa marĩtwa maku nĩ tũkorwo tũkĩambĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mwĩroreri wa TV ya Gĩkũyũ ninagũkeithia kĩbwaĩ kĩa ũmũthĩ na ngũgwate ũgeni tabarĩra ĩno tũgwatanĩre hamwe tũkĩũmĩrĩrua nĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ Ngai na twendete na nũrĩ mĩbango mĩega igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ, ana gũtakũmakania maũndũ marĩa tũngĩkorwo tũkĩgerera. Ngai nĩwe ũtũraga atũrũagĩrĩra na nĩwe mwĩhoko witũ. Karibu sana. Amen. Marĩtwa maku? Rĩĩtwa mbĩtagwo Wanja wa Mũrĩithi na nĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Amen. Amen. Ngai ũcio atũhe kanya na atũhe mweke na mahinda twamba tũmũcokerie ngatho. Ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ ũtũraga muoyo, ona tũkorwo kwambarana ithaa rĩrĩ na ndeke no kĩgongona kĩa matu-inĩ awa. Thengio nĩ ũndũ ũrĩa twaranĩte na ithuĩ na gũtũkinyanĩria mathaa maya ma hwaĩ-inĩ no kĩama. Ũtũrutĩte na ũgatũhatũra kuma mĩnyamaro-inĩ ya mathĩna, kuma iko-inĩ ũgatũtũria muoyo nĩgetha tũkorwo tũkĩreha mawĩko maku. Wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ we nĩ wĩkaga. Amũkĩra tu ngumo na ũgoci. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ nguonete thĩinĩ wa mĩaka ĩna ya ũmemereke thĩinĩ wa tabarĩra wa kĩmera kĩa mũhoko. Andũ aingĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ manarega kwĩyũraga, managarũrũka, manahonoka kwa tabarĩra wa kĩmera kĩa mũhoko. Amũkĩra tu ngumo na ũgoci. Tikũrutanĩria, tigũkũmenya mũno no tha ciaku nĩcio citũmĩte tũkorwo tũrĩ haha, na we nĩwe ũmĩtũrĩtie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Amũkĩra tu ngumo na ũgoci. Ndenyihie kuma ithaa rĩrĩ na gũthiĩ na mbere kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona ngĩingĩra mwaka ũngĩ Jesu Kristo wa Nazarethi ndagũthaitha ũndũ ũmwe tu, atĩ kĩrĩkĩro gĩaku nĩkĩo ndĩrabatara, nĩ amu nĩ kũrĩ na andũ aingĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ manambanĩrĩria hamwe nawe, no Jesu Kristo wa Nazarethi makinya gĩtagatĩ-inĩ makĩriganĩrwo kũrĩa marutĩte, kũrĩa makinyĩtie na makĩhũndũka magĩcoka Misiri. Ndakũhoya ũndũ ũmwe tu, atĩ kũgerera andũ aya wanjĩhokeire tũtikanahũndũke na ndikanahũndũke. Ndwĩre kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩrĩ ta wa thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, matũre mahingũrĩire tabarĩra ĩno, na wona mateithĩka nacio ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ ũmwe kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩroreire, ũcio kĩrĩa ũkinyĩte mũthia, ũcio Jesu Kristo wa Nazarethi na gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, ũcio hingĩirwo nyũmba, ũcio nĩ mĩnyamarĩko ya mũtũrĩre. Ũngĩmũhatũra kũgerera tabarĩra ĩno, angĩrega kwĩyũraga kũgerera tabarĩra ĩno, nacio ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Ndagũthaitha ũrĩa ũtũraga muoyo ũtĩkorwo kwambanĩrĩria hamwe na ithuĩ,
atuke getagati ona kireko kiega ndakuha undu umwe atukoro ho gwaku niko turabatara kuma ithare na guthina mbere ndagocokeri ngatho ona ndwa ceceni ya Iko TV ndagocokeri ngatho ndwa CEO ndwa management na reo turutaga no wira kiongona kia matuino otuko kumarathimo otuko kumaiguira tha othina mbere gutuhotana no othina mbere gututongori maundu-ini mari mothe twekunika thakame yaku ya murugo Jesu Kristo wa Nazareti areo kiongona kia matuino uturo tuhithite na twahera maihira mahitia maitu areo kinini kia mauru mothe twaguthiria undu umwe tu atakanyita gothe ka urukareka gitu matafari ya muthenya mothe atuka kugacira kiongona kia matuino kugera thakame ya murugo Jesu Kristo wa Nazareti tukwa gututheria twacotheria mutharabaine twaguthiria undu umwe tu atutukwa gututheria ni hamwe na muroreri ni hamwe na mogeni twa muthenya mothe ni hamwe na turutaga no wira ni hamwe kiongona kia matuino no tunyitanire nao thina tafari ya kemera kia moko ndaguthaitha ati ukoroho gwaku ndatie backup ya matuine toraga muoyo muraika waku kiongona kia matuino tuthie mbere netha Jesu Kristo wa Nazareti turute igongona riri twitikirikite na rĩrĩa tukarego gukinyira rita mutariko mwega utuko guturekereria irathimo ciaku iria citemagwo thutha nĩ kĩeha tũrĩ na mabataro maitũ mũrĩrĩa na mabataro make ona mũgeni twa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twenda kinyanĩire arĩ na ibataro rĩrĩ ngoro-inĩ yake arĩ na mũigua ũrĩa ũramũtura mũthenya wa ũmũthĩ kana ũramũhihinya ndamũhoya ũndũ ũmwe tu kwenda thabarĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wake gwĩtĩkĩra ũgakorana hamwe na mũroreri mawĩko marĩa we ũmwĩkĩire thutha wa kũmũgeria mũigua-inĩ ũcio thutha wa kũmũgeria werũ-inĩ kĩongona kĩa mũtu ndamũhoera ũndũ ũmwe tu atĩ nawe ũtuĩke wa kũmũigua na ũtuĩke tu wa kũmũhingĩria mũroreri mũiguĩre tha na ũtuĩke wa kũmwĩka wega njiguĩra tha tũra ũhithĩte kĩheo gĩkĩ gĩakwa tũra ũnyamũranĩtie na ũũru hamwe na moritũ oro hamwe na mogwati ndagũthaitha ũndũ ũmwe tu atĩ ũtũre ũndigicĩirie na tha ciaku mahinda-inĩ marĩ mothe ngiumagara na ngĩhũndũka tha ciaku citũre cirĩ igũrũ rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa famĩlĩ-inĩ yakwa arĩa tũrutaga no wĩra arĩa othe maratwĩrorera atĩ we ũkorwo ũrĩ Ngai witũ twagũthaitha ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti tũhoya kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩo kĩega tũhoya na twacokia ngatho amen 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 wanja wa mũrĩithi ndaigua karĩ kuma kũrĩ mwana waĩ wĩ wa kaigana mũciarĩirwo ha na mũkũrĩire ha twambĩrĩria gũciarwo njiarĩrĩtwe Embu kũndũ gwĩtagwo Mbere na Embu County kũndũ gwĩtagwo Mbere itũra rĩtagwo rĩa Gĩkiro na kũu nĩkuo ngũrĩrĩte na njiarĩtwe nĩ wa mbere. You are the first born? Yeah. Okay. Na mũcirĩ wa ciana mũgwanja. Thĩinĩ wa ũkorwo ũrĩ mwana wa mbere hihi he maũndũ kana aciari anyu mamũrete na njĩra ihana atĩa ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gũka ũkũrĩte ũrũ kuma wĩmenye? Kuma nĩmenye ngwĩciria rĩu nĩguo ngorwo rĩu ngĩmenya narĩ kana we kanini ũguo kĩndũ mĩaka ithatũ ĩna bau nĩrĩo kavinda kau nĩ karĩa mũndũ rĩu akoragwo nũratuĩka wa gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa kũrathiĩ na kũrerwa nderetwe na kũrĩrĩa nethĩire mũciĩ wetu nĩtwekarĩte wega ũguo mũno tondũ gwakoragwo kwĩna mbara gatagatĩ ka baba na mami. The domestic violence. Yes. And being the first born wahata ukora nira perfect na njĩra nene mũno nĩ affectaga na njĩra nene tondũ nginya nĩ kana kanini ũguo gũkorwo maita marĩa mengĩ twakoragwo tũkĩribwo ũtukũ na mbere nthiĩte mbere mbĩtĩkĩria banini nambe njokerie Ngai ngatho ndicenĩkenere kwamba gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũcio tondũ no aringire kĩama nĩguo nduĩke wa gũcokeria ndandi ngatho na kũmũnyihĩria na nĩ mwĩre nĩ mwendete mũno na nĩ tondũ maũndũ mau mothe magendaga na mbere ti mavĩtia make ona ti ma mami nĩ Ngai wendaga kwĩgocithia koguo rĩu nĩngĩkwĩra ndandi nĩ kwendete mũno na ndirĩ na ũthũku narĩ ũrĩkũ kana ũrĩkũ nawe na nĩ mbicia nawe mũthenya ũmũthĩ ũmboyagĩra maũndũ mega na wĩ mwĩra atĩ Ngai nĩwĩkaga maũndũ manene. Amen. Na nĩ wĩra atĩ nĩ kũgererio mwagererio ũritũ-inĩ ũcio no mũthenya ũmũthĩ nĩ ũraruta wĩra kuuga atĩrĩrĩ atĩ baba na mami harĩa manjindorera nĩ maikarĩte handũ thĩ makenete ona yo waiguaga ngoro yaku ĩkenete tondũ rĩrĩa thutha wa mũcuka nĩ gũkorwo agĩtonyera Ngai nĩ ahotanire. Amen. Rĩu na kũrire mũciĩ wa mbara kurivua
na inegene kurumwa okay na ngithimbe ngigenda mbere na gukura nina kinyire bandu natuika wa kumenya gatagati ka mam na dad ni wenderwo nae na mavitia okay ure mundu akithie mbere na gukura no wendaga akiuvigaga na gutuika wa gukorwo agikurana ni babange korwo bena thina kana ruri kwangi korwo muvitia na ruri nonaga dad ni muvitia ndo ndiere kwa tondu ni mavitia no tayongere wa nawe tondu taru no itagira nginya kira giatumaga aruta mbara ni kaundu kanini muno wari ungithira taru angikorwo ni nguku okay no ndisekana no ise zile wandundu zinakuanga kwa kuku zitawatia zile za hoit zile mbaya zile zinasumbuanga mtu sana zile kuku koko ya kamereria ikitaka maybe the process of hatching tunakuanga to hoit twingi sana tunyamutu hu tutikora watu comfortable na ende tunyamutu ni twana rutambara nene muno gwetu dad aukete akigwa twikuo aru akavangaga tunyamutu tukwa tukite mana nikinya either tuwe ciana kana mami no mamona muno mabetia mera mengi aigagira mami nikinya korwo na thire na ku mucene kwa ndeto ciake au kana na tukiria tu atuika wa gukua tunyamutu na ikorwo ya impara nene muno kithira na gutuku gutiko mama tukengata gutuku tukagendaga ithakari ukethagira okay namo arema ciaraniritie nake matira botana anake kumwerewa kana okay kuvota kumwando gukithira na rutunginga to mucie ni vinya muno thi onok kwa shosho kana kwa anko uvingurirwa tondu maonaga okay mangi kwa mukira dad amikigishwana wa kuvuata kuria wathie athia menye wathie ku na arute mbara kuria wathie na hihi your dad ni kunywa nywa kana hasa danywa baba dad danywa no kirohoro ukigagira ni kiundu kiengagira na kindu kuni gituthinitie muno tondu anambugaga ni ngai tondu ndia nakorwa ni okay na nakorwa ni stressed no ndia nakinya bandu bara ba gutamu ivoko kana bandu bara ba kuona riu anabatina batawa gutura ndia nakinya bau kana bara kana gake ni tukauga riu ana no anti kinya nakorwa ni kuvika ndibikire mundu wa wonde kwenda kumenya ndia nakinya bau nina rira na uvigire ngemenya ati kwi ngai iguru utuikaga wa kugarura maundu na gucenjia maundu na makagaruruka biu nina voyagira mucio ucio muno ana nindirikene ndinanathie kuvoera wa cucu mugundari utuku ndise kindu ta inyanya buniro to engatirwe na mamu akithie ndia namenya mwena uria athire so ruthu twita ciana o mundu akithisi yake ni na ethire wa cucu mugundari ta inyanya na ndia ningithie gwa cucu okay ndikira cucu mbingurira mame gwaku tondu nake cucu anake tetikira tondu ndarenda nuraura ni dad nurona ugo situation ya bana nuraura ni dad kogo ndakindethia so runo ndireka bikare tuvu mugundari bake utuko na niriria Mungu na ririra ngai ngimwira ngai ni mbigwite na ni monete tondu kinya bu kinyete ni nda ciaku na ni mbigwite maundu maria waneka kuma tene kuma kiambiriria na maundu mau wekire no awikaga umuthi tondu we ndugarurukaga uturaga winga itene na tene na kuvoya ugarure mucio wetu muthenya umwe gugakorwa na thayu na ngirira ngai gauta inyanya muno motorire ndwana senjia ndio kogo ni twendereire gukora twina thina mwingi thondi akusaga ngoro kogo mathina mathite mengi bite ni kuona ni nagenda gwifinyiriria bove ngai na kuvoya tondu nginya githomo giakwa na thomire na thina muno ni ta first born okay tondu nagendaga cukuru ngathie kuthekerwa ni ciana cia rika riakwa igathekerera no raire gucaga tukirivo tukiuga mbu usi ureturekera maundu mengi yani twaina thina no te thina wa mbia ciarikuo no ru anakure ciagendaga tutia tungierewa nitamutumirwo huko huko ni ria jaga mugunda huko temithagia na ngengwire huko ndiria kuria kuhinyaru
huko aliaga kuri o bebe taru by the ni hindire ya kuhanda ndekana tene njugire mutumio gweto wa maturu akiroria ati hindire ri turahanda bebe riku ndeigwaga ikihanda kana itini aka 16 aka ndeigwa moralia ekoragia mwire tuki wendagia icio akamonere kwirari ihinda riri no huko itemithagia ngoragia ore huko ikaga yatumandika na ihinda ya kuhanda huko itemithagia haria no na haria bebe ria cikurite wega muno kana waru riria kuona ati wakorwo mugunda urona urirukite hindi no urirukite no huko na wena guku ri no anake kwire ici ni indio ciria citagwo memenyi thini wa muturire ko kore na kiundu ta kiu mwena mbeca but you don't know kuria mbia cithiaga tukiamenyaga tondu ndo mbere ndandira nyunyaga okay sukuru ethagira maita maria mengi kanire ngatwa ndo school fees kekara mucie arafu rune ngatwa ndagoco ndo cio ta ni kamwana twitwe sukuru ni korwa imbara ni kwa nirarega sukuru mami ni oragiria tuthoma nona yani maundu monthe makoragwa airi against mom ana kaundu kanini ana ivitia yake ke mwenyewe ya gari kagwira mom ofichiru ambia kumuriva anathi twakoragwa twevo tho kwende na koragwa nire kana kanini na genda ngamugwata nsara ngamwira batiga kuriva mami akegwa agatiga no kwende yakinyire nathire kumugwata nsara ndio nae munena nene na kunirwe na igwa nathiururukirwa na gwante wokono maro kama niko oro kuwataga na kumunyita yes akamunyita akaire kumuhoreria no muthenya mwe ariko no watu ya mkaunti mwivo mwivo ni ya wakama mwekuo mwekuo okay riu ngithie mbere na gukura nathie na twaro high school ona thina ucio ngai no ateithirie na korona na umiriria na okinaginya na kinya high school wangingatagwa tukirivagwa rimwe mamu agoca nguo ciake rimwe agatukua gathuo nde akathi na thugwa susu na ukaira murori kuoca ni kuoya tikugoca akoya nguo ciake akaumagara kurigwo reke kwenda kuhurwo biu yes agakua indo ciake agatukua tue enderu ne first born kogo ne turathi tukiongererekaga thaino kimugwanja kogo ne turathi tukiongererekaga kafura no mathina mau monthe ciana nginya kana ka mugwanja gaiga ciare matiai mathiru kuri ona mbara na ngurie tiriri tondu mwana uria mukuru na njokeri all the first bonds girl na nyabe no ri bitu gutonga buga twita ngewa motuka ukurathima na tuka gwikarera because there's many sacrifices that you did for us ni gatukoro tugikura tugithoma tukiria na tukihumba kwitukumania ngewa motuka uto ngai atore akurathimite and all the first bonds haria muri may God bless you lewe wita mwana ore wa mbere ha hena twana tugoka ida kwa hida na kuruko no gwakiririe muno ne kuri na haro ni ndu uri kumuno gwa kuhinyagirie kuona kana ukaire tondu no nginya ugeri kuhitha nginya thoni cia ciari aku kuri neighbors kuri arata amwe kuri arata aku thukuru maundu macio mothe ni ndu ni maundu mariku muno igwa mai kuhinyiriria riria wona undu uyu no kona twana turia tungi tunini turi ha ni naigucaga ngoro yakwe ikirituga muno ni tondu ni nonaga uguo turekara tigua andu aria engi mekaraga most of andu aria maiku aniba yetu amwe no ethagira ciana cio ni ngenu cikarite uria ingienda gwikara kana ni mikaru wega no riu narugia mwena wetu ngonaga kwa ina ruo rwingi ngonaga ni uta mwana uria mukuru ni na murigo mwingi muno tondu okay indi cionthe na kwa kungituika kungigia mundu ungiuria ni ata kugendaga kundu kuu ni nie na ni ngiurua tondu ni nie mukuru
tondu riria na mami rimwe atuikaga wa kurivwa akathie akona no vinyirikire muno akathie borithi ni netagwa kana ni netagwa rimwe ngerwa ruta wira wa uria wonaga kwenyu na nurona ni vandu varito gukorwo ukirugama urute wira against muciari waku ninona ninakoragwa ni norito mwingi kuthie kuga ati dad niwe monaga kivitia kana kugenda gona nona ninonaga ugutiguo ni ngienda na wani ne gusana na murigo mwingi ngorore na ngathie mbere na kuvoya Ngai atuike wa tuma mbare wega kinya mwiso muthenya umwe. Amen. Hindi no muri haria muri na kana thini wa githomo giaku tona tutungi no turathamane mundu igwa mamu wanyu ni araikara akauma wathi kwa cucu wanyu maundu macio twana tu twingi twathomire na thina na tuo muno primary school makoretwo mena thina no njokagiria Ngai ngatho tondu uguo na thire mbere na kuvoya nie uguo na rikirie okay na my sister cio ntingatete arikagia class 8 akacokera no ndo aina witikio tikugwa acokagira ni tondu ena witikio muthenya umwe ni gugacenjia no gugakorwa ndadi na gakorwa mwega ati ndagakorwo na thina ni gukage thayo na mbia itige gukurogo iterekaga ituike cia gukorwo ni ramurivira cukuru na akathoma koguo ni wacokere ni undu akienda akiumiriria ati ni undu Ngai ekuo muthenya umwe ni gwatuika wa kugaruruka na nukathoma riu acio engia nini ana mathomire na thina primary school no etharire turari uguo Ngai no atethirie makiuga makinye form 1 mathomire wega oro haha turi ihinda tarire no tukarugama tonirire ati Ngai ni ekaga nduboro no kwenda tuko tuikenerero naruo no riboro wa ndegwa ati oro haha turi no ihinda undu ngemenyire ihinda tarire tikora kiruta wira ona guturo rutite wira oro haha turi ihinda tarire tuko tugathiriria tugutura tugathagiriria ritwa ria Ngai tondu ni Ngai wikaga na ni Ngai wikaga na ni Ngai wikaga kurerea mamuhoka muthenya umuthi. Do you feel that your prayers were not wasted? Mavoya mako matia na ura na Ngai no ambiguire na mbugaga maundu mothe nagerere tikwa Ngai amenete amendete muno no kuri ndu endaga kunthomithia na kwiwira endaga gwikira ngoro riakwa ati niguo ndu remenyete ni Ngai munene na nginya ni wira endaga gwikira nginya kwi mami nginya andu atura othe ni mesi ati Ngai ni munene muthenya wa muthi ona thi ngima tonera twirorera ati Ngai ni munene ngoro tabe tukiria tobe tutengere matukaine tugicokereria tukwa tugithii na mbere na wira na tukwa tugithii na mbere na mawiko maria Ngai agwikene amu ndiramenya ni rugano rwina matina uguo na gatagati ni ka maundu macio mothe Ngai ni ekite nikio ri ha muthenya wa umuthi gato cia mwanya muno muruko mode no guthina mbere gwika mitambo-ini ni thini wa ceceni ya Eko TV tabarira ni ya kimera kia muhoko ngaigua ndikite muno no korgeitera nawe na goko ngikumemerekeria ati wakorwo kinjindura we hau haku muci na ni muhoko wakwa ati ni urarathimwo ni tabarira ya muthenya wa umuthi na wanja wa muriithi cigone cirathi uguo cigaki kidogo sitotaka bendi kidogo no thini wa gema gikuyu Embu Meru uguo turi hau uguo ko ndamenya ndrora muno na hare wa kirigwa ukindumeka ethemethi ko thini wa 0788 555554 thini wa 0788 555554 he mundu njira ati ndia gutaka ni ndo akimbere kuosa ukihitira mwiko tosa egwisi ni kugosa egwisi ni rwimbi urameria ni kugosa no ndeke kwire kothe ni kuo indo kumagara ahotha gukwa kimina ruo na gukwa gicige ni gikeno koguo maundu macio mothe ni mutuguthi na mbere tuganaga namo no ndiramenya tukiinikiriria tabarira muthenya umuthi ni ukorwo i mundu mumurathime na Ngai ni ukorwo akugaruranirie page ya muthenya wa umuthi aiko wanja wa murithi ni amugaruranirie ona age kugaruraniria aiko ne garuranirie kahura ni kamuri nake ahai ona age kugaruraniria
Moroka mode na hamwe mwerekeri wakwa rwimbo wa ndegwa oro haha turi no tukarugama tuonerere ati nima Ngai ni ekaga. Amen. Oroha no tukarugama tuge atiriri ati nima Ngai ni arathimanaga nawe ni gukurathima. By the way, gero kurathima gero kwa kirathimo gikuni na nganja thino wa muturire waku andu mautiga gucoka kuthekera Ngai waku. By the way, ndakuhoya mwathe ndetiria ndu uthikirathimo kirite muguthu thanikia umarathime we mwene wigocithie matheco guthekera ndu waritwa riaku. Ni kuri mundu uragio tura kanithini wikaga atia kai muhunjagirio atia kai Ngai ucio wanyu tarathima Ngai gero kurathima anine kinyururi o acio maugire ati we ndungirathimo arokurathima kinyururi kiu githire gacokeria ngatho Moroko mode nä gå thiä na mbere gå ikara mä tambo cokeria thä inä wa ikereka rekere å genda å korokera nä hamwe nani njarä thä inä wa 0788 555554 ndå mä ra ndå mä rä yaku thä inä wa 0788 555554 thä inä wa Facebook ngogä ta Fred Kahora twä live kå thä inä wa page ya Gikuyu TV ona kå twä live na tabarä nä ya kä mera kä a mwä hoko ndå rä ndå mä rä rigire nä gatoka tå gä cokeria na wanja wa må rä ithi ura twä nake muthenya wa umuthi mwathani ni wega ni atukinyiria muthenya ungi na twä na thayå wake amukire ugoci ucio ni Angela Wahome. She's one of the top fans nino tabarä no ya kä mera kä a mwoko mugekenyi ongataro Ngai Ngai amurathime na arathime gibindi kiu. Thank you muno tunyamu tu twago twetagwo gutu. Thank you namba yaku ikarigana ni 51 atikana bea fia de fia kade bea oh ne fia by the ocean no mwebu yes oh bea ni kiebu kimbere tumetaga bea oh bea oh alma bea on TV de b okay namba yake karigia na 951 asante sana. Okay. Kore mundu royo ruboro wa nitie nguvu na twambirina ruo thengi muno tukotu niko kwa gikora hi please sawa gatho cia manya muno wara thira berako kuaniria hamwe na ithwe thini wa 0788555554 turi na wanja wa murithi tukigwa uria Ngai ekaga ona Ngai ni egugwikira na uturorahite mawiko make mahindini mari mothe. Nikitaka turejere tukwa tugicokereria thini wa wira waku na kuri andu maiga mena request uthio gitukana barigwa kibere kia marito kidogo kogwo no nyende uthio gitukanagia you are allowed ndo hudura githoku kana no hudura githweri ni witikiritio. Yes. So kwa hivyo kama vile nilikuwa nasema hiyo ngoma yetu ilikuwa na shinda mingi sana. Na kuna jambo moja lilitendeka ambalo lilifanya nisikie uchungu sana moyoni. Ni kumuona mama amechapwa, meno imetoka, inatoa damu, amegongwa, ameanguka chini na akasema Mungu chukua uhai wangu. So mimi kama mtoto singetaka kuimagine mama amekufa ametuacha katika hiyo hali. Na nilikuwa naona ili jambo ambalo linatendeka katika maisha ya dad. Nilikuwa naona haiwezekani kuwa ni kawaida sababu yeye akunywi pombe. Na wakati mwingine kuna wakati atatulia na akuwe mzuri, wakati mwingine hata uwezi taka kumkaribia. Sababu kuna wakati hata tulikuwa tunasikia hivi amekoa anakunja, unasikia sijui inaitwa aje butterflies kwa tumbo. Juu unaogopa sasa leo atakunja aje ama leo vita itatoka wapi. Nakumbuka kuna wakati mama aligonjeka ugonjwa wa kifua kikuu. Na sasa you can imagine hiyo ugonjwa lazima mtu akohoe sana. Na hiyo wakati kuna wakati unapata amefukuzwa, lakini sisi kama watoto tunamwambia mama acha kwenda. Kaa tu na sisi sababu ukienda tutateseka, sababu hata alikuwa anaenda bado hakuna amani, dadi anashinda bado kupiga kelele.
matusi, tulikuwa tunaitwa mbwa, matusi mingi, kondoo nini. So nikaambia mama asiende. So siku zingine tulikuwa tunakaa na yeye kwa tunalala na yeye kwa bedroom yetu tukiwa na dada yangu. Lakini dada hakuwa anajua. Yeah. So mama anaamka kesho anashinda analima. Siku moja kuna neighbor aliuliza dad, ati bibi yako wako wapi? Dada akamwambia alienda kwao. Huyo neighbor akamwambia ako kwako, bado ako kwako, ni vile hujui. Sababu ukienda tu yeye anaingianga kwa shamba kulima. So hiyo siku dada alikuja akiwa amejamu sana, anasema nilisikia mnalala na mama yenu huku mnajifanya hayuko huku. Na kuna neighbor by the way wana inawasubu niki mudukura kono tuma urutare twanyu by the way. Yani kuna watu wako na ile roho. Wanataka tu kuona wakati kuna vita. Yani sababu you are trying to kuwa ati sasa nyinyi mnafunikia yale maneno isiweze kutoka nje. Lakini sasa neighbor by the way agana kule neighbor makena gariria bara ibu agana kule neighbor makena gariria kwa aroi niko muke yani by the way niria kwa aro tuge sasa neighbor kama huyo niria kwa aroi tondora usiro gusokera ngo niko by the way masokera ngo yoro toru ayoka aikai gwake okay aheane ndeto no menya ona koma gwaku by the way mbaya ndio atola ino sasa akakunja akaambia dad bibi yako ulala huko tu, ni wewe ujui. Ukitoka hivi yeye ako kwa shamba analima. Na hiyo siku dada alikuja usiku akatuita sisi wote. Sasa tuko 7. Hapo sitting room tukaulizwa maswali mmoja mmoja, mama ako wapi? So ilibidi tu tundanganye. Mimi nikasema mama hayuko. Kutoka ile siku ulimchapa alienda, sivyo alienda wapi. Na tukasema hivyo wote hata Rusty but I think hiyo wakati alikuwa sijui 2 years and a half hapo. Akamwambia mimi kitu ya mwisho nakumbuka ni kuwa mama ulimchapa na kutoka hapo sijui kitu kingine. So huyo mtoto alisaidiwa na Mungu sababu tulikuwa tutaogopa asiseme mama ako kwa sababu sijui kugeendaje. Ndio ile takana. Holi huga doi kulia di. Nyokweko. Ajiri dale kuno na ko theini toro. Nyakwea kama nsito ametahara hutu na tusi. Sasa hiyo wakati sasa tulikuwa tunalala na mama huko anakoa, una imagine tunasikia anataka kukoa, yani hata hakuna kulala. Tunamwambia au usikoe, please usikoe. Ile unasikia amefungwa na hiyo kifua huko ndani. Tunangangana tunambeg. Kifua kikosi ni TB. Asikoe sababu naye dad akisikia. Mungu ni yeye anajua kile kingetendeka. Sababu alikuwa na haba. Anasema anaweza ua mtu. Yeye anaweza kata mtu na panga. Mtoto akigonjeka madhe akiomba pesa ya hospitali, anasema ako na shamba ya kuzika, ako na majembe. Yani ilikuwa naongea hivyo, ilikuwa hero na ilikuwa yani maisha ngumu sana. Na tukaendelea hivyo. I think vile nilikuwa nimekaribiana sana na mama kama mtoto wa kwanza. Yani tunaongea, tunajaribu kutafuta suluhisho. Nilipata kushikwa na hiyo ugonjwa wa TB. Na hiyo wakati I think nilikuwa namalizia form 4. Nilikuwa hapo mwisho 08. Na nikagonjeka sana. Lakini kuna kitu moja sijui hiyo nguvu ilikuwa inatoka wapi. Kuna nguvu ilikuwa nayo nasema mimi siwezi kufa. Na mama alikuwa hiyo wakati nilikuwa nagonjeka, mama tayari alikuwa ameshapimwa na akaonekana ako na ugonjwa na alikuwa anatumia madawa.
So vile mimi nilipelekwa nikapatikana niko na hiyo ugonjwa, nilienda nikapewa madawa, nikapewa dawa. Alafu sasa pale mwanzo wa 09 ndio nikaitiwa kazi. Nilikuwa nimeitiwa kazi ya nyumba Nairobi. Nikaenda nikafanya siku kama wiki 2 hivi, nikawezwa. Hiyo wakati sikuwa nimepimwa. Niliwezwa na kifua kugonjeka hivyo viva. So huyo mama, unajua hata kazi ya nyumba sana utakuwa unashinda kwa maji. nitakuwa nashinda kwa maji. So huyo mama akanihurumia because tulikuwa related tuko umbali. Akanihurumia, akaona kwanza anirudishe home, niende nijulikane nini iko na shida. And I was like, guy, sasa kule home sasa nirudi huko tena. Unajua tu huko sasa si ugonjwa peke yake. Huko unaongea unakohoa sijui nini, unaambiwa ako na njembe ya kuzika. Huko ni ugonjwa na vita. So hapo sasa unaweza kufa hata mapema. So nilikuwa like, guy, sasa narudi huko. Nilienda nikarudi. Na nikapelekwa hospitali na mama, nikapimwa, nikapatikana niko na ugonjwa ya TB. Na sijui kama dadi sahi anajua kama nilikuwa mgonjwa wa TB. Sababu hata sidhani tulimwambia. Mwambia inakuwa hata ndio wasi. So nikaenda, nikapelekwa hospitali, nikapewa hizo madawa. And after that nikaitwa kazi tena. Sasa hiyo wakati nikaenda Thika, kazi ya nyumba, nikafanya kazi. Though nilikuwa mgonjwa. Nakumbuka kuna wakati Madhe alikuwa amekunja Thika. Hiyo wakati najua ni zile dawa unachukua, sijui tulikuwa tunachukua monthly ama ni I think after 2 weeks. Na ujue sasa hapa ilikuwa kazi. Sababu nimeenda kazi, kuna watoto wadogo, nikisema niko na TB, hiyo kazi nitanyimwa. So niliavutu kunyamaza, nilikuwa naambia Mungu tu asaidie watoto wasiambukizwe. Au watoto wasipate ule ugonjwa, sababu siwezi sikia vizuri. Na Madhe alikuwa anatoka Embu, anakuja ananipigia simu, tunapatana na hapo Thika. Ananipea dawa. Sababu sasa unaona pale utasema nataka kwenda Embu. Utaenda nini? Na utaki kusema tena uko mgonjwa. Utanyimwa hiyo kazi. Ukinyimwa hiyo kazi utarudi nyumbani. Pale nyumbani ni shinda. So nikaendelea hivyo, nikakunywa dawa hizo, dawa zilikuwa za 6 months. Na nikapona. Amen. Kutoka 09 hiyo wakati ndio nilikuwa mgonjwa. So hiyo 09 6 months nikakuwa nimepona. So unaona hiyo muda yote kifua yangu haina shinda. Haijawahi kuwa na shinda tena. Wow. So there's a God who heals, and when he heals permanently. Oh yes. Alafu sasa huu wakati niko Thika bado naomba sana. Sababu bado huko nyumbani bado shinda iko. Hiyo vita bado haijaisha. Nikaomba na nashukuru Mungu sababu alifika mahali akabadilisha mambo. Hivyo tu mimi nimeenda hata kwa koti. Nimeitwa na koti kuenda kusema kuongea niseme kati ya dadi na mama naonanga makosa ikiwa wapi. Na ilikuwa kazi ngumu sana sababu uchungu. Sasa nashindwa niende niseme tena dad ni yako na makosa. Yaani sisikii nikiwa mtoto, sisikii kama hiyo jambo ni mzuri. Hata not only in our culture, hata kiumungu haikubaliki wewe kuingilia kati na babako, especially wazazi wako. Waacha wapigane. Sababu ukijaribu wana kuhiriria hao hata kuwatera kingi. Kwa ukidhi ni fafa muru nawe kagate, and you say when a man curses he curses. Unaona unaweza jipata pia uko kwa shida zaidi kuliko venye ulikuwa unafikiria. Naona by the way ndio wale monitor mno ukoro gitwa mtu kama. Ndio wale monitor mno. Sasa nilienda kwa koti. Na kwanza tulikuwa tumeambiwa tuende watoto wawili. Mimi ndio firstborn, nikafuatwa na dada yangu. Hao wengine ni wanaume, ni boys. Hao wengine 5. So dada yangu naye alikuwa ile mtu anaogopa. Sasa watu watasema nini? Sijui. Sasa na nikitoka huko nikuje niwawe na dada, unaona alikuwa anaogopa hizo mambo. So Madhe akaongea na huyo thirdborn, sasa huyo bro yangu. Akasema hata kama
naona kuna ugumu. Nashindwa sasa hii maisha tutaendelea aje? Na tunaweza ignore ama tuone ati tuogope ikuwe tena ni itakuwa shida zaidi. Ama kuwawe wa mtu ama kitu kama hiyo. So tukasema wacha tu tuende. Na mimi nienda kwa kote nikasema huyu ni mama yangu nampenda sana, huyu ni dad nampenda sana. Sisi wote tunakaanga hivi na hivi na hivi. Lakini swali ilikuwa tu naonanga shida kama ni nani ama unaweza sema ni nani anakuanga na makosa. Mimi nikasema napenda dad sana lakini naona makosa inamwangukia. Hivyo tu ndivyo nilisema. So na brother yangu akasema vile vile. Tukaendelea hivyo, hata koti haikusaidia, serikali haikusaidia. Nikaona hapa msaada utatoka mbinguni. Amen. Nikaendelea kuomba, nikafunga, nikaomba. Nikafika mahali hata nilikuwa nimesema mimi sitaolewa. Nilikuwa imefika hapo. Na ikakuwa kuna wakati tulikuwa tunaenda tulikuwa tunaziza nini? Tumetaka kampu hizi za shule. Kuna place tulienda ilikuwa Nyangwa. Tukaenda na yule mchungaji alikuwa anahubiri ni kama alikuwa yani ile unaisikia neno inakuangukia. Anasema kuna mtu anakataa kufanya jambo ama anasema mimi sitafanya hivi ama baraka zako zinapotea sababu wewe unaamini vile tu kunakaa kwa neighbor ama vile kwenu kuko kwako hakuwezi kuwa kuzuri ama vile fulani na fulani alifanya hivi alifail pia mimi sitafanya hivi nitafail. Na akasema Mungu kila mtu na maisha yake na ngai arathimaga uria kwenda erathimagira uria kwenda na akasema suluhisho lipo mbinguni. Na kitu kingine alisema ni kwamba ukiomba tu Mungu baraka utaomba mwambie baba umchukue kama baba yako mwambie baba naomba hivi na hivi na hivi atasikia. Amen. Na usive moyo uendelee kuomba kila wakati usichoke. Inaweza chukua miaka, inaweza chukua muda mrefu, lakini siku moja sababu Mungu ako na masikio na anasikia atatimiza maombi yako. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi ajibuye kwa moto. Baba umwaminifu asikiaye maombi ajibuye kwa moto. Baba mwaminifu. Nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga ihoya na agacokia. Rĩu ngiuma hau ndoimire ngiugaga atĩrĩrĩ na nĩ ndĩika. So nilisikia hilo neno ni Mungu ananiongelesha. So na nikasema na nikaandika na nitaolewa siku moja, lakini boma yangu haitakuwa kama ya mamangu ya dad. Na ikakuwa hivyo, sasa nikaanza kuomba sababu ya mume na nikaendelea. Sasa pia na huko nyumbani mambo nayo ikabadilika. Huyo dada yangu ilifika mahali sasa mambo imetulia. Dada amechange. Anaweza kaa na watoto wake anawasikiliza vizuri kwa amani. Dada anaweza kuambia na kuombea baraka. Naomba ubarikiwe. Naomba uendelee vizuri. Hata saa hii leo ananipigianga simu na akisikia niko mgonjwa anasikika ana amani. Na yule alikuwa anasema njembe ziko hapa za kuzika. So Mungu akachange mambo.
Dada yangu huyo mwenye amenifuata akasoma high school, alienda boarding school nzuri sana, akasoma akamaliza, akaenda college akamaliza. My brother akaenda boarding nzuri sana, akasoma akamaliza, akaenda college akasoma akamaliza. Kuna mwingine hapo katikati, huyo alikataa kwa mapenzi yake. Mwingine hapo kwa yani ni kwa mapenzi yako sasa. Hey. What a god. Ani ile hata ndani mwenyewe anangangana. Anangangana na yeye asome. So hata siaminiki. Wow. Vile usema Mungu ni mwema na Mungu ni mkuu. Na ngai are goro akiwa nje, Mungu akiwa nje. Ako pale na anatuona sisi wote from our positions. Kule tumekaa, yale tunapitia. So kile tu anahitaji ni wewe umkabidhi maisha yako na shinda zako, kama vile anasema mizigo yetu yote tumpe, ataweza kutubebea. Mzigo wake ni mwepesi. So nilimwachia yote na akabadilisha hiyo familia. Mwachie Yesu, mwachie. Mwachie Yesu, mwachie. Anaweza yote Yesu, mwachie. Atakushindia Yesu, mwachie. Mwachie Yesu, mwachie. Yesu, mwachie. Mwachie Yesu, mwachie. Anaweza yote Yesu, mwachie. Atakushindia Yesu, mwachie. After kumwachia akabadilisha. Nikaona kwamba iko sawa. Amen. Sasa nikaendelea nikaomba mume. Huku bado pale hii time naomba mume, sasa nafanya kazi ya nyumba huko Thika. Niko na hiyo shida ya kifua, nikaendelea kuomba. Nilikuwa naamini siwezi kufa, sijui kwa nini. Hiyo kitu sijai imagine. Hata nimepitia mambo, lakini ile ati kusikia na hii kitu ni sasa imenikujia. Sijawahi. Tutakuwa toratora. Sasa niliendelea kufanya kazi na nikamaliza ndawa na nikapona tu nikifanya huko kazi. Nilikaa kitu 2 years and a half hapo. Na nikatoka hapo nikamaliza bado nikapata kazi nyingine ya kuuza kwa soko manguo, nikauza. Unaendelea? Yeah, naendelea vizuri. Hapo bado naenda kwa church. Hiyo time nilikuwa naenda kwa kwaya. Na hapo nikapatikana. Akapatwa na akapatikana. Acha nikwambie. Kuna kupatwa na kuna kupatikana. Hizo zote. Yes. Yeah. Na okay, ile time nilikuwa kuomba nayo niliomba miaka hizi. Miaka ile? 2. Sasa miaka ile. Nilikuwa nimefika mahali nikauliza Mungu, na Mungu nilikuwa nimesema sitaolewa. Inaonekana hii kitu ni kama ndio work. Hii ingine miaka ile hiyo ni odomwe. Alafu leo ule dawa ya gatiriri. Hata Kikuyu unajua kidogo. Dawa ya gatiriri. Akorone ilio ndawa yarari. Geranga inoririkane. Ndawa ya muthuri. Mwega, muhoreri, utaka uraga uri baba uraga mami. Urona maundu. Yani muthuri mwega ugako gukae thayo. No akorwo ti ucio. No ihoya ri mahariri-ini. Kuagira sai kana. Na korati uguo ngai kavaru njikare uguo. No na Ngai toro ne ugire akirora Adamu akimura akiona ru kirimo giki kirikara gukirwa nyika akiwa mera kiri akimombera Mungu teithia dire jetare de kirimo boy chat boy Gutire kio ni zoro ariri kero ni this people mane to fura kidogo no ri kona mutumira mute nikatha gera kire ikare uguo. Yes, because even from the beginning darakire Adamu ikare uguo. Ari unge akiona mundu ruwa ni haria kwa yini uguo. Na tukiaria
Na sasa na tukiguithania tunasikizana. Kathobe tumire mundu ri hale wa kwaya uria hihi oya moko iguru uguo no gatagati ni kare ni mbogadi ya worship boriko tugere boriko oyete moko uguo ati no guthathaia Jehova no dinwa kiria Siriama chozi haya ni wewe wajua presence yake inekuruka no gugeciria ni utungata uri thini wake no ni muthuri arahoya bale ko hau na ni utokoregia kwa yuka thini na nduri wana mundu ngero kuhe mundu. May God multiply this testimony, by the way. Amen. May God multiply this testimony. Amen. She paid the price for 2 years. Draft that we can make a gere weterere. We tap the anointing from here. We gira mundu. Ngege mundu na ngiona ni mwega. Na ndare inegene. Ni ndete thayo. Ngiye kura hiyo uri wawete. Koguo mukio koguo ni na no bire kurega rega by the way. Ni nenda bete kurega rega. Kono Mario watere kai ingehengesa Julia uraga na hindio ni hoete but akuria abire ndamere atwirorera harire akuria wabire kumwira ati tamire ndamwira reke ngibie gahoya gayanza riri gayabiarie ndio ngedia zokati imugi kugo mistake mwere mundu reke gayabiarie na ke ukirona kuri mugira muhito ngo gayerie mbere oi okay naru uramura gayerie ukimenyaga disawa yani ukihorega ukirora okay yani bado namtazama na nataka nimjue outfit ilitoka venye uliomba outfit ilitoka venye uliomba character wise nini kulingana venye ulikuwa unaomba kwa hiyo miaka 2 ndivyo ulipatiwa kwa ugeni anagira mundu kile hawa kabisa. Amen. Na ndu igikinya nende ya guthire umuciru na ndari na guya mwingi tondu ndariga kwa fafanake ekuyo ndu ciate ona ukoro ringu na okete ru akambiriria kuhorera na tukiona tondu ni asensirie ndare na mambo maingi uguo hapo mwanzo hata kungepatikana jamaa anapitia hapo kwetu nje kwanza sisi mimi na dada yangu tuseme huyu ni nani, anaitwa nani, anaenda wapi, ametoka wapi, so amepita hapa kwa nini? Nilo ulikuwa unaona mtu na trosa unapiga kona usipatikane na dada ama usionwe ama mtu apitie nje hivi sisi ndio tutasema huyo mtu hadi njia alikuwa anafunga na ni mwahorithagia bocha ni mwahorithagia ga chandi haro kinya stari cia ko tondu ari uhetukire kwa kwenenja atu okay ikafika mahali sasa huyo kijana akaenda nyumbani akaambia dad amepata msichana huko na amempenda na tungependa kufanya harusi na mambo ikaendelea, mipango ikaendelea. Na sasa ilifika wakati kulikuwa na ile function inakuanga familia ya wasichana iende kwa kina kijana waende wakanjue ngoma yao. So hiyo function ndio ilikuwa, I remember hiyo siku tulikuwa tumeenda hiyo function na tukirudi tukapata accident. Tulikuwa tumeshatoka Embu, sasa tulikuwa tunarudi Thika. Sisi wote tulikuwa tunakaa Thika. So tulikuwa tunatoka Embu tunarudi, tulikuwa na mimi, yeye na driver mwenye alikuwa na drive na kazini yangu. So tukapata accident yenye ilikuwa mbaya sana. Na vile mimi niliona tu driver kuna vile ameanza kungangana na steering. Hata before nijiulize nini gari ishaanguka. Na vile tulianguka hivi nilipata tumelala lakini tulikuwa tumejifunga mishipi. Na watu wakakuja wengi sana. Na hao watu walikuwa wanasema
wapindue gari, sijui wasimamishe gari watoe. Walikuwa wanasema hapa hawezi kuwa kuna mtu amebaki. Wakiangalia situation ya gari. Wakiangalia vile waliona hiyo gari kwa hewa. Walionea juu. Sasa ikakuja ilikuwa inaenda hivi. Ikaenda juu, ikapinduka, ilianguka ikivesi na hii side. Na sasa hii side yenyewe alikuwa ndio mimi nilikuwa, so sisi tulikuwa chini hivi. And thank God sababu nayo hiyo asubuhi tukiteremka tulikuwa tumepatana na makarao. Hatukuwa tumefunga mishipi na wakatuletea shinda sana. Wakasema, wakatuambia hii mishipi hatusemi mfunga sababu ati mnatusaidia. Hii ni nyinyi inasaidia. Anything can happen na hii mishipi inaweza save maisha ya mtu. So na wakaleta shinda sana hata karibu watupeleka station. So kutoka hapo sisi tulikuwa tunaanza kuulizana, umefunga mshipi, make sure umefunga mshipi. Si kama na kwamba tumeelewa sana maana, lakini hatutaki tupatane na askari wengine walituletea shinda vile. Na so mimi nilisikia hiyo time tumeanguka. Okay, hiyo time gari ilikuwa inaanguka, mimi nilikuwa naitana juu, Jesus save our lives. Na kumaliza hivyo nikapata tuko chini. Vioo ziko chini zimemwagika hivi, lakini kila mtu ameshikiliwa na mshipi hivi. Hivi juu kwa kiti. Na so nika vile naye alisikia watu wanasema wapindue gari watoe maiti sijui nini. Akasema tuko hai, ngojeni tutoeni pole pole. Na hiyo gari iliumia sana sababu ilikaa sana ikitengenezwa. Ilikuwa double cabin huku nyuma. Hiyo nini buti ya nyuma yote ilikuwa imetoka. Na yani vioo huku ilikaa sana kabla irudi kukua gari tena. Sababu ilikuwa accident baya. So na I was like, kwa nini napitia haya yote? Niliomba mume na umenipea mtu mwenye nilikuwa nataka. Sasa tena kwani nini inaendelea? Mbona haya mambo? So na nikaendelea kuomba tu Mungu na nikashukuru sababu alituokoa katika hiyo ajali. Amen. Na ikafika wakati sasa ikakuwa ni wakati wa kuenda harusi. Tukapanga mipango kabisa, siku ya harusi ikafika. Watu wanakajipanga vile huwa wanajipanga katika familia ya msichana. Lakini bahati mbaya kuna gari ilikataa kuondoka. Sasa hii ni siku ya harusi. Kuna basi moja sasa ile kwetu nyumbani kulikuwa na basi 3. Okay. Lakini 2 ndizo ziliweza kufika kwa harusi. Moja sijui ilikuwa mama alikuwa matope na ikakataa kuenda kabisa. Ikatafutiwa magari zingine za kufuruta, ikakataa kabisa. Na sasa nashukuru Mungu sababu mtu akiwa kwa function kama hiyo ni kama akili haiko katika mambo yanayoko nje sana. Na concentrate na ndoa yako. Of course. Sababu hata this is your day and no whatever you have been praying for. Sababu jioni ikifika ndio nasikia watu wanaambiana kitu 5. Gari imeondoka sasa kitu 5. Gari ndio imekubali kwenda na imeenda yenyewe. Unajua zile zingine ziliitwa zivute zilishindwa kuifuruta. Kwa hivyo ni vita ilikuwa inapigana. Hii mambo isiweze kuafikiana. Sababu ilikataa kabisa. Ikatafutiwa magari za kuvuta zikashindwa na zikaenda. Na jioni 5 ndio napata ilienda yenyewe. So, kuna watu wengi sana hawakufika kwa hiyo harusi yetu basi mzima. Maana thank God kuna 2 ziliweza kufika. Na tukaenda na tukafanya harusi, ndoa ikakuwa mzuri. Sasa tukirudi ndio sasa tuko na best couple wetu. Wame drive, walikuwa na gari, so tunaenda ndio tuende yani mtu tulikuwa tunaelekea Embu. So tena accident nyingine ikafanyika kwa barabara. What? Hiyo gari ikagonga ikagonga ingine mbele mara 2-3 hivi. Na vile haikuumiza sana. Na ilikuwa kwa jam, so sikujua nini ilikuwa inaendelea. Sasa ni gari hiyo yenye tulikuwa tumebebwa nayo hiyo best couple. Ikapata accident. Ikagonga gari mbele mara moja, ya pili. Mimi hata nilikuwa nishalala tukiwa na huyo mama. So hawa majamaa ndio wako wamelala. So nilisikia tu anaulizana kwani kunaendaje? Tukastuka kwa usingizi. Gari ikagonga tena. So ikakuwa sasa ilikuwa usiku.
kitu saa 4 huko. So unaelewa hapa ndio tunaenda, ndio tuende honeymoon. Tumepata accident nyingine. Na huyu mtu amegongewa gari. Akiongeleshwa hataki kusikia. Akiambiwa apewe pesa aende atengeneze gari. Yeye hataki kusikia. So ilibidi turudi mbali sana, twende hadi police station. So nakumbuka saa 7 usiku nilikuwa police station. Yaani badala ya kuwa honeymoon. Magongo na mothe manaruto kwa ngoma nyondo wa moyo wako ndahoya maroharagana thini waretwara Jesu wa Nazarethi thini waretwara Jesu wa Nazarethi magongo na mothe manaruto mwiroreri nyondo wa utugata uyu ndahoya maroharagana thini waretwara Jesu wa Nazarethi thini waretwara Jesu wa Nazarethi magongona mothe manaruto manorogorerio we marutuka makuharagana maharagane piu thini waretwara Jesu Kristo wa Nazarethi tondu ni kuri Ngai wikaga ni watarabe we handu hane muni mwe borithi Kau ni damu kwanja ciothe atete mumete ohiki riu handu uthi hane muni ate mwe borithi ngoma baithe ri no ngoma ukariria mucerere tondu wa riri acereirwo haria aiga bathi mwende gukura no riri kiria gigia ku kirathimo giaku no nginya kiri kinya urige package itwo your blessing igukinyira urige ya package ite gutira makania haro hana atia but let me tell you and let me assure you before the end of this year whatever God packaged for you January and whatever augire ria gukuhigire mwaka uyu igukinya kuri we uguo wega to ni kuri Ngai wikara twi mweri wa kenda ende ciothe mweri wa kenda ugukinya mutumia ari kuhanda ari murito mwana agathaka mweri wa mbere mweri wa 3 mweri wa 4 ukabi uthio kliniki watuka mwana ninamite watuka mwana akanekite anga fulani watuka tedure na calcium watukoria mahiga ugathi gocaria tiri ugathira nyumba-ini ciene ukinyura ukiriaga ni ureka guthumburire ga gukunyaga ekara ko thakagire atoma no riri muri ukinya wa kenda ona gakenda guikara hau no nginya kaume tondu ihinda ni rikiri na muroko mwende ihinda ria kuria kirathimo giaku ni rikiri we harire ukoro ukigwata thini watabarira nya kimera kia muhoko turina wanja wa muri tukigwa mawiko ma Ngai maria Ngai ana mwikara thini muturire wake tukakonyeganya na matabu tutengera matukaini orore gitugicokeria tugicokeria thini waikireka ria muthia ria tabarira ya kimera kia muhoko arikireka ria gatatu tukihoka atentura kurathima tugicokereria yoko ngithoma ndumirigire o hamwe na ndumiri irio tutumeire thini wa 0788555554 ona kana thini wa Fred Kahura page ni yakwa ona kana thini wa Gikuyu television thini wa page kuguo thini korogikira no ona tocokereria ndugakonyanga ni mitambo hapa tuige mawiko ma Ngai tondu Ngai ni akaga. Thank you. Yore go kinyita muthia yore ona kagutare Ngai we orona kai o Ngai gutiganairie ewe wikarite hau no mathira ma muturire ukaigwa I don't have the energy, I don't have dina hinya or push. Let me tell you. Nona rukumorio, nona kuma hinda riri, ndurabatara ku push ringi. Ihinda ni ikini. Ihinda ria kinya Ngai ni gatuma maundu muthemagirire na gutire kindu mundu kanondo kamugi tacokera na gutire kindu mundu kanondo kamugiria agioka kuhingia niamu nona ru ida labor pain ndame ne hore uraigua ka nginya wanjuria tiriri kahora hithi urataukwo ne maundu mariko ndiragerera. Do you have the feeling no utaukwo no umenye ndiragerera maundu mahana atia wataukwo ndare kuria gutaukwo no Ngai ni arataukwo ndare kuria gukurira thimo no Ngai etera thimo ya Ngai wona urekaga onoka agukuhe gikeno aria mana guthekerera magwikaga masaji ngero kuhe gikeno thu ciaku ciwikaga masaji ni gukena niki kahora taracoka ni kiria thia ciaku kanire niki ukanirie guo kwa
nego takio ni ngai orokugirie maithori ma ruo akwa maithori ma gikeno ne kuri ngai ukiranagia maithori ruoine muratoragerera thie na mbere kucera ngai kwi no gukorwo ruo ruu nuruo uira wa muthenya wa rucu ke gucokeria ngatho muno komode ni guthira mbere guikara thiini wa tabarira ya kimera kia muhoko ngaigua ndikite muno na ngagatha ngai na ngamenya ati niturakurathimwo na ngihoka ati ni urarathimwo tabarira ya muthenya wa umuthi wende nyihia ngai onekane thiini wa tabarira ino na gatagati-ini ka maundu mothe ritwa ria ngai riotuka ria kwambarara twingire thiini wa ikereka ria muthia ria tabarira ino koguo kuona ihenya ngorora ndumiriri ciganona thiini wa Fred Kahura mundu gutu Hadasa Muirore asante sana kaiga watching sana mundu gutu Purity Chris asante sana Elizabeth Wanjiro thank you muno Jacinta Juguna asante sana Dominica wa Mugoda thank you muno Peter Thogo asante sana Kellen Nikirote asante sana James Kenodia mundu gutu Elizabeth Joroge Charity Jerry kaiga kama kawaida akomitamboni Sara Mudoni ohamwe na Lydia Monio acio okay toko tukigira thini wa orore Fred Kahura Sonfield togno asante sana we kuria mwena wa thika mudogo to okay oyaretwo amenya tugithira mbere ugithoma ndumiriri kwa andu mangikira ugithoma ndumiriri Sunpark no amenya dona ha undu angikira na mende mamenyete na nderu riu okay sawa gitawa wake bata kule muno agatanga asante sana mundu gwito Alex Maju thank you muno mundu gwito Felista Kuria thank you muno Irogo Jason Qne thank you muno aigira ta forithi no to gota forithi desire no e bore mai kirai desire haria mothire wina nguo ya kiria wina nguo ya yo hiki wena gauni toko muterekani na forithi or more kaniri okay Nelian Koi Beyan Benam asante sana Daudi Wasara thank you muno Irogo Jason haya mama Ken na Chantel kole mwana wathika asante sana Domereri ige thini wa 0788555554 thini wa 0788555554 oya kwa training Hai ni Derek kutoka Ishara tuko ndani ya Gikuyu mimi ni Alex Mugo tunawapenda salimia okay Moses na wife yake Wanja mmesalimwa na Umesalimika aha Derek kutoka Ishara Ishara ni wapi Ishara sasa ni huko kule nimeolewa yeah. Niko Nobe ni mbere north nimetoka mbele south nikaolewa mbele north Okona after south unajua kuna tropical of Korea ukiapata rogo uone Ekama kutoka na gatondo ikama yekere mututi otagukora turira kuja ekatoka na muno ndo wa ngai oyo atiriri okay thank you muno ajira wa home ozo ajira ndiye gutheka okay wadani kwa muno akamngu asante sana batira toko salimikeni sana na wasikiliza uzo wadani kwa muno akamngu thank you muno Hi Mr. Kahura. Okay, Mr. Kahura, thanks for an excellent program that encourages people to have hope and move on. Thank you, I'm humbled. In Kikuyu writing, we don't have F, we use B. We had ha, via. That's father ni Fafa, but pronounced ni F. Okay, asante. Peter, another Gimono. Asante sana. I like the show. And every Sunday I watch, and this is Marion from Kiambu. I like the testimony from Iko TV. It makes me to be patient. Thank you. God bless you. Okay, thank you, Mono Marion. Hi, Kahura. Please, I can't go to Kebe. Wakuye kule Mono Maru. Please, here do maradi kutoka kirono kidogo. Niko tatu tukanete kidogo. Kulingana na yake anatuhotithia. Okay. MC Jimmy Chege asante sana. God's good at all time. He never fail nor forsake his people. May the glory back to Lord. Amen. Whatever devil plan, Lord always rebuke
and put them into shame. Okay, let believe and worship the true God. He never bring his people on a fail. Amen. Thank you. That is Prince Blessing. Prince Blessing, asante sana. Bito Brown, asante sana kwa hiyo what a testimony. I'm encouraged. God bless. Thank you. May God bless you. Samido serious, Samido DJ the serious, asante sana. Wakaturamu komitamori mwana hila mkanambo jeni wa Sun City, jeni wa jukwa Sun City, oramu najeri wanya mete. Thank you muno. Vero Paul akika good evening kutoka Nyeri watching us. Thank you Mr. Vero Paul. Muno to Dennis Miriti akika kule mwana wa Joro, kule mwana wa Egerton. Joro, that is Nakuru County. Asante sana. Kule mwana wa Dorege 45 wage de muno to Nelian Koi Benam. Ndagete. Kena gofu donyo jero wage de muno to MC Jimmy Washege, Felix Morioki thegio muno. Na nyabe ginya wa Felix Morioki niga tukoro twambe turekie wira twana twarikia akadiga dase makongo yatha menye haria ndakinya. Asante sana nyothe muratumira ndomiriri cianyu either thini wa 0788555554 ona kana thini wa Giko Television ona kana thini wa Fred Kahura thengio muno nyothe muratumira ndomiriri cianyu. After todo dona tutigariti dagika wow, oh my God, we have only 12 minutes. Yes, to it up. Nikimalizia no tuhare hao hoki bosa wogete twarekanirie na borithi na tukirekererio na gugituika ngari iyo irugamirirwo ithondekwo na igithondekwo na tugithia nimu kura twathiaga na after that tugikena ni gukorwo twi muthuri na mutumia na riu gwakinya inde ya kuongerereka nindagire nda na nuko ni kuhanda mutakate kugya ivu waja akenya ivu na rĩrĩa ya mieri 3 nikapata shinda kidogo na nikaona tuende na mume wangu hospitali. Na kwenye tulienda nilienda nikapewa dawa na nikatumwa picha. Ile picha nilienda town Thika nikapigwa na kurudisha kwa ile hospitali yenye ilikuwa imenituma kurudisha. Nilienda nikaambiwa hii picha inaonyesha mtoto wako amekufa kwa tumbo. What? Yeah. Yani, after all the happiness, after the painful journey, after all this, sasa hii ni wakati wa clinic. Si clinic, niliamka. Ni shida. Okay, niliamka asubuhi moja. Ukapata kuna complication. Okay. Na kama mama mgeni katika ndoa niliogopa na nikamwambia mume wangu tukimbie hospitali. Tukaenda nikaelezea shida na siumu ina mahali. Hakuna tumbo haumi, nilikuwa sawa. Lakini hiyo bleeding ndio ilifanya niende hospitali. Nikaenda nikaambiwa nikatumwa picha inakuja inasema mtoto amekufa kwa tumbo. So daktari hapo ananiambia lala hapa haraka tuoshe hiyo mimba. Na hiyo wakati sasa naogopa, sijawahi sikia kitu kama hiyo for one. Kitu kingine na sasa kama hiyo ilikuwa miezi kama ngapi? 3 3. Okay. Sasa nashindwa tena haya mambo gani? Nilikuwa nimefurahia nimepata mimba. Tunangojea tupate mtoto. Tena shetani anasema mtoto amekufa kwa tumbo. And huyo daktari mume wangu akamwambia sai hata hatujakula hatuja take breakfast. So turuhusu kwanza twende to take breakfast tutarudi. Daktari anamwambia pana lala hapa haraka haraka. Acheni kupoteza wakati. Hii ni kitu mbaya, sijui inaweza cause uterus iharibike. Unaweza kosa kupata mtoto in future ukicheza na kitu kama hii. Lakini sijui kwa nini mimi tu nilikuwa nachukulia hiyo maneno tu kirahisi tu. Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie
upitie haya. You shall not get premature death in the name of Jesus. Jesus name. Amen. Na tukangangana na daktari, so akaambia mume wangu, wewe nenda tafutia yeye take away na uache umelipa. Alikuwa amesema ni 5,000, then akatoka nje akasema tena hata ameconfirm ameambiwa ni 10,000. Mume wangu akamwambia hana pesa kwa simu, hana pesa, labda aende kwa bank. So anamwambia wewe mwache hapa alale hapa nifanyage kazi, uende pesa, uende utoe pesa. Nikasikia roho amekataa hiyo maneno. Na tukakataa na mume wangu, nikamwambia kwanza tuende. So kutoka tulikuwa tumeambia daktari wacha tuende take breakfast na tutoe pesa tutakuja tu. Lakini hatukwenda, tulienda kwa nyumba. Tukatulia na tukaomba. So nililala nikiomba that night. Nikaomba, nikaambia Mungu sababu hakuna tu jambo asilolijua, yeye ndiye anajua vile kile kinachotendeka. Na nikamuomba afanye muujiza. Na tukaamini. Tukalala usiku, hiyo bleeding haikuwa imeacha. Asubuhi kesho tukaamka tukaenda hospitali nyingine huko Thika bado. Na tukaenda tukiwa nikasema tutaenda kama mtu yani ajui chochote. So tukaenda, nikasema ni bleeding kidogo kidogo. So nilienda nikiwa hapo niko mgeni, sikueleza mambo ya jana. Okay. Nikaenda na nikatumwa picha. Na picha ilikuja ikisema mtoto wako sawa, anapumua vizuri, mimba iko sawa, it's a normal pregnancy. Wow. Na tukarudi home na tukaendelea na maisha. Joyful knowing that God answered. Huyo mtoto wako 4 years. Mrembo. Na mwerevu sana. Wow. Yeah. Wow. Yeah. So mimi naona Mungu. Naona kweli kuna Mungu mbinguni, sababu wana imagine hata picha ninazo, picha inaonyesha leo mtoto amekufa, kesho inaonyesha ako sawa. Wow. Nimeziweka hadi wa leo. Yeah. Wow. Amen. 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 I would like to take this chance as we wait up and encourage someone who is going through, ambaye anapitia mambo mazito, mambo ambayo yeye mwenyewe hayafahamu. Mtie nguvu. Hapo nimalizie kidogo. Huyo mtoto vile niliendelea kubeba hiyo mimba. Lakini nikashikwa na blood pressure. Akiwa like 7 months pregnant. Na nikakuwa na shinda, so ile kulazwa hospitali, nililazwa hospitali sijui 4 ya 4 ndio niliweza kumzaa akiwa na 8 months. Alizaliwa na 8 months. Na I thank God sababu mtoto wako sawa kabisa. Amen. Hakuna mahali yako na shida. Na nimeona Mungu katika maisha yangu. Amen. Nimeona akifanya mambo ya ajabu sababu una imagine kutoka place nilikuwa naitwa mbwa nini. Nilinguru kwa hiyo environment. Yenye yani sijapata ule upendo hata kutoka utotoni. So nile hata nikitembea hivi kwa barabara nilikuwa na nimekuwa na wakati mgumu sababu ni ile unasikia uko rejected. Sababu unaenda kwa barabara tuseme umesalimia mtu tu hivi umeona tu hajasalimika. Hiyo kitu najiuliza sasa kwa nini? Umeenda kama ni harusi mlikuwa umepanga live unaweka fundi kufika tu kwako fundi imeisha. Umeenda kwa barabara unataka kupanda mat kufika hapo imekuwa wewe uingi. So nilikuwa najiuliza kama nani atabeba mbwa, unaona? Nani atakaa na mbwa, unaona? Kitu kama hizo. Na thank God sababu aliweza kubadilisha hilo jina kwa sababu for one mume wangu hakuona huyu msichana kama ni mbwa. Hilo jina alikuniandama. Na nishukuru Mungu sababu naye aliweza kubadilisha dad. Akakuwa sawa. Yule alikuwa ananiita hivyo, alikuwa ananitesa, alikuwa kupiga. Leo anatuombea mazuri. Amen. Tunampenda sana na anatupenda. Ni kuambie kwamba mtazamaji, Mungu ana mipango mema katika maisha yako. Na usije ukava moyo. Haijalishi unapitia jambo gani, lakini Mungu ni muweza. Na hakuna jambo asiloliweza.
mimi usema ni damu yake. Kuna wimbo nimeufanya unaosema ni ndakame yaku. Kumaanisha ni damu yake. Kama si damu yake mimi singekuwa hai siku ya leo. Kama si damu ya Yesu singeweza kupigana kushinda hizo vita. Wewe ambaye hujaokoka siku ya leo na kuomba tu ukumbali Mungu akuwe mwokozi katika maisha yako. Kwa sababu katika hii dunia tutapitia tu majaribu na Mungu ndiye anatupigania tukimkubali na tukikubali wokovu. Kwa hivyo siku yako ya mateso ikifika, nani atakukumbuka? Hivyo na kuomba uweze kumpokea Yesu, uokoke na Mungu atakutendea mema. Amen. Amen. Nimefurahi kuwa nawe jioni ya leo. Domerige tukinyekagiriria na mututigarite dakika imwe tu thini dakika ino imwe nego kwera ukoroki gohoro wakena namba yaku ya thimu. Jerry Jesh, asante sana. Okay, uko tuned. Mundu gwetu Jerry Wanyamite, mundu gwetu Belchege wa Acharage, Jenny Murani, asante sana. Mundu gwetu MC Kadija Peter, iko ni mwana wa Kiabu, Caroline Wajiko, Daudi wa Sara, mundu gwetu Shikwame, Jan Simon Simon wa Madari, asante sana. Esther Dadi, asante sana. Mudogo Daudi wa Sara, Kate Lians, asante sana. Alex Maju, mudogo Nyabra Charles, mudogo MC Jimmy, ekole mwana wa Kinagofu Donyo Jero, Metasami Wangora, asante sana. Ekole mwana wa Gashie, Kiawara wakona mudogo Vicky Jack, VG Zack, hamuna Jack Precious wa Kiwa Jobez Nick, asante sana. Unasema kwa mitamboni si ndia mutoni, thank you muno nikega kibere, thank you muno asante sana. Nyothe mutumira ndomeri cianyu na hendomeri kuonete Pilot Crispus, asante sana ndomeri yaku. Mundu gwetu Kate Blessing, okay, thank you muno. Namba Kate Blessing ndina wira waku na gaida nithuko tuyukaha. Wow, love today's show, a lot of hope. Mudogo and Moi Bitingari akagwatele, my Sunday school girl giving the testimony and eyewitness. Charles Kenywa, thank you muno. Uko mitamboni Elizabeth Duo, Ramona Paul Gedua Muhaki, Kate Blessing, Agnes Kafoi, Ramona Magishix. Thank you the Matuma Domerishanyu, Mary Awangoi, Ramona Magi Bernard. The Matuma Domerishanyu, Gamo Tuka Wakumoradima, Nahe Domeri Gonete Dagitari, Dennis Kamau, Akagateri. This is a doctor from Kiambu Hospital. Kiambu tukondani kabisa, salimia Daktari John na my mom Modoni Mudidi. Thank you muno. Oramo na mudhuri nyadete muno, mudhuri dete ogoto Joyfrey Ruiro. Asante sana my brother. Nido koro ore mitambo ni. Ugohoro na baya kuyadimo tukotokiniketa farira ya muthenya mwe. Mutigana kigo kya Ngai kila kiugaga thini wa Jeremia 29 mufani wa 11 ati Ngai ena mifango miega iguru ya miturire itu, mifango ya thayo gutuma tukinyanire na ndari na mufango o wothe muru. Koguo no ngigerera mariku ukamenyaga Ngai ke aragubangira mega ore ofatie gwika no kumwiyokera muturire wako. Namba yakwa ya thimu ni 0720 653 899 0720 653 899 na ningenda kugeithia andu eri atatu, ndageithia Betty, ndageithia Derek na Caro, geithie Ann, Joy, mara tokoragwa no kuthika. Okay. Mera Ngai amarathime na thibira kumekera mundu mega. Amen. Ngomo kurathime gwikaga gutongoria kuhotanire makiria mothe wega wake ukuigane. Thank you very much and God bless you. Amen. Ndirondo ngihau no toko tuigira gatumo gatafara ya kimera kia mahoko kigera rengai ukigera rengai warike ukigera rengai ukigera rengai arengai gwire otare are mandugataga manjiraga Bishop Elizabeth Kuria hari ore utuka thengi muno ndu wa ukoro unyitirire Evangelist Mary Haki oramwe na Reverend Nancy Mushai manjiraga atiriri kahura wihoke Ngai utigane na thina ugunani no gugotiga wihoke Ngai utigane na thina warike kwihoka Ngai umwihoke ororege ni murio wa wagwina kaura kuma gurini yakwa getina ne gwedete aria matu batafara ko reke gasha Joseph Valencia mena Ibrahim Mushiri na nyomutuka kurathi muregai ginya kimege ukite icon edu wa Ngai
gia na wiki njega iyuirwo nĩ irathimo cia Ngai Ngai wamwe gũtongorie makĩria mothe gwĩka wega na atwarane hamwe nawe gũtige moko-inĩ ma Ngai njoke ndona cothire mwena ũrĩa ũngĩ ngona nake Moses Njanene arĩ gũkũ njeno nene ya Gĩkũyũ TV akomeithia marĩa matinda makĩhanĩka thutha ũcio mũkorwo mũkinyitana nake thĩinĩ wa tabarĩra ya Ciũmbũrane thengio na ũgĩe na kiumia kĩega.